सब विषय एया शिक्षा मतलब एया the learning needs to learn something to acquire some kind of knowledge which we cannot learn to acquire any kind of skill or to apply the knowledge जहाँ वो करके knowledge पाई तक उसी भी जानकारी प्रयोग करेंगे तो हमें जितने राष्ट्रीय में ओवरऑल आधार आमुद्रित पॉजिटिव अच्छा is learning always positive शिक्षण सबବେଳେ पॉजिटिवली ना बेटा हमें जहाँ शिखाओ ता सबବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଶିଖୁ ଆମେ ଖରାପ ବି ଶିଖୁ ତ ଏତେ डिपेंड କରୁଛି ମୋର ୟୁଟିଲାଇଜ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି सपोज আমি কোন সাইকোলজি ଗୋଟେ কনসেপ্ট এই যে বিষয়টা সাইকোলজি আমি জଣକୁ সাইকোলজিক্যালি କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କେମିତି ତା ବିଷୟରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ତା ତାର मेन पर्पस कौन था उद्देश्य को ये था कि वो जाने में ता विषୟରେ ता माइंड क्रिएट करेंगे राइट तार में जहां प्रॉब्लम देखी थी तो उसके एसेंशियल फील को अपने ता हम कौन सी चाहिए तो कोशिश कोशिश करके कि साइकोलॉजी का तो और बात আমি যদি নরমাল আছে ওসামা বিন লাদেন টেররিস্ট কিন্তু পিস যদি আমি বলবো এডুকেশন কথা যদি আমি লিমিটেড না ফার্স্ট করতে না তিন প্রকার এডুকেশন আছে কোনটা লিমিটেড এডুকেশন আমি ব্রডার সেন্সে করছি ঠিক আছে আমি যদি লিমিটেড সম্পূর্ণ ভাবে যেটা বলছি যে আমি যে পাঠ করছি ক্লাস ইউনিভার্সিটি পাঠ করছি সেটা আমি শিখব সম্পূর্ণ ভাবে লিমিটেড ন্যারো সেন্স করে করব ওপরে কি আমরা ছবি চেঞ্জ হতে তারপর ব্রডার বা স্টুডি ডক্টর হিসাবে দিলাম তো আমি বলছি যে ওপরে আমি চাহাছি আজকে কথা নয় সকাল যেটা করছি সকাল থেকে 6টা ভিতরে তখন আজকে বিশেষ যাহা भी শিখিছ এইটাই পারে তা ইনফিনিটিভ এইটাই পারে তা কমপ্লিটলি কথা এই প্রকার সিস্টেম এটা এবারে আমি সম্পূর্ণ নয়া জিনিস শিখিতাম যাহা কি ব্যাকগ্রাউন্ড বা যাহা भी ଟିକେ লিঙ্ক অবশ্যই পাই পারে বা আমি শিখিଥିବା ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ତ ତପସ୍ୟା ହେଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ ତ କଷ୍ଟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସକାଳ ଆଜି ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଇଫିନିଟିଭ ରିଫାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ହଁ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜି କଣ ଶିଖୁଛୁ ନୂଆ କଣ ଶିଖିବୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରେ पर्टिकुलर जिसको लेके गर्व करे अपन आज आज की लोग कि छोटे छोटे अनुभूति इतना फेस हो बोलने में अच्छा अच्छा दूसरे लाइफ को लगता है कि आपको नहीं बोलेंगे पर आज से जब वो कौन सी और अभी तो पढ़ लिया से क्लास का सॉरी डायग्राम अच्छा इकोनॉमिक्स डायग्राम सीखते हैं देखो हम एकेडमिकली सीखते पढ़ 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 हमें हम लाइफ एक्सपीरियंस का आज का दिन कोशिश करने पड़े अच्छा सीखते हैं मुझे तो आप तो सीखते से मुझे आता है तो मैं सीखते हैं कॉम्प्लेक्स हिसाब से काम होते हैं छोटे डॉक्टर हैं बा कि छोटे बॉडी पत्ता वाला जिनिस का काम करते हैं इवन उनको क्लास को टाइम पे जीवा केबे मते शिखिथिले आज का डेट में से काम करूछु टाइम पे जीवा होइला जुतबे टाइम रे से ता शिखिबा जाय आपको हां ये से तो हां आपको काम में सब मदद को ये इन्वॉल्व करना है डेली लाइफ में हमें जिंसरस आपको से पॉसिबल ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस तो सिर्फ आपको से हो बाहर ଘରେ ରହିଲେ କି ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇବନି ଘରେ ବସି କିଛି ବି ସାଥି ଏତେ ପାରିବ କି ଭାବ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଦିନରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେ ସକାଳ ଆଜି ଭିତରେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଇଦର ତାର କୋର୍ସ ଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ଜିନିଷରେ ମାମା ଘରକୁ ହଇରାଣ ହବ
अम्मा लग रहा वो मामा ना तारे तो वहां से तो ऐसा पढ़ने से कुछ सर्च करेंगे नहीं कौन रॉन्ग तो दिल्ली में सबका जहाँ पे आप ইচ্ছা যে ইচ্ছা কত প্রথম তারপর তো চারটা সাবজেক্ট ইচ্ছাই সব করা ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଲାଇଫ ଆମର ଆମର ଅଛି ତାକୁ ଆମର ବସିଲା ବି ପାୟା ତ ଆମେ ଚାନ୍ସ ନା କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କାରଣ ଆମେ একটা ଯୋଉ ବସିଛେ ଆମ ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ପଢିବେ ଭଲ ପଢିବେ ମା ସବୁ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ସେ ମୋର ସବୁ ସିଚୁଏସନ ସେ ମୋତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ତ ଆମେ ମାନେ ଲାଇଫ ଇଜ ସରାଉଣ୍ଡେଡ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଆମର ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ବାକି ସମସ୍ତ ଲାଇଫ କନେକ୍ଟେଡ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆମେ ଚାହିଁ ପାରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ତାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବାକି କିଛି ନ ଏଇଟା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ କିଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରେ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ତ ଗୋଟେ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରେ तो आज के सिस्टम में एकेडमिकली हो लाइफ एक्सपीरियंस ओवरऑल का सब कुछ डिफरेंट ले हमें आम दिनକୁ ଯେତିକି ସ୍କୁଲିଂ ଟାଇମରେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦିନ ଯାକ କଣ କଣ କଲ ଭାବିବେ ବି ଶୋଇବେ ତ ନିଦ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ ମେମୋରି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାପରେ କଣ କଲି କଣ ଆଜି ଏମିତି ଖାଇବ ସବୁ ବି ସବୁ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ବି कैसे मेमोरी स्ट्रांग है ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଧୀରେ ମନ କରୁଛି ଏଇଟା ମତେ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ସବୁବେଳେ କିଛି ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ନିଜେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଉଠୁ କହିଲି କୋଉଠୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାମ ଅଛି କୋଉଠୁ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାଣିଛି ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଓଭରଲି ଆଉ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ନିହାତି ଗୋଟେ ଡେଲି ବେସିସ୍ କିଛି ନା କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ହୁଏ ଓକେ ଡେଲି ବେସିସ୍ ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ तो ये जो लर्निंग हमें এটা বেসিক সমস্ত বুঝিলো লর্নিং তারপরে ডেফিনিশন তারপরে তারপরে আমি থিওরি জানবো কি কিছু লর্নিং এর থিওরি ওকে তিন প্রকারର বিহেভিয়ার আছে আমি যদি ফার্স্ট ইয়ারে আছি মানে আমি সব জানি আমি বিহেভিয়ার को আমি জানি তো ওগুলো অ্যাক্টিভিটিস তবে বিহেভিয়ার বলি করছে তো ফুল সম অফ অ্যাক্টিভিটিস ইজ অলসো বিহেভিয়ার বা ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମିଶେଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିହେଭିୟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶିଖିଲେ ତ ବିହେଭିୟର ଭଲ ତାର ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆମେ ବାହାର କରୁଛି ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେମିତି କଥା ହଉଛି କାହା ସହିତ କେମିତି ସମ୍ମାନ କରୁଛି ଓଭରଅଲି ସବୁ ମିଶେଇଲେ ସେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ସେ ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ ବି କହୁଛି ତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉଟା ଭଲ ନୁହଁ ଭଲ ନୁହଁ କହିଲେ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ନୁହଁ ବୋଲି କହିବା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଆମେ ଫାଷ୍ଟଲି ପଢୁଛେ behavior is the wholesome collective sum of all type of activities ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମିଶେଇଦେବା ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବିହେଭିୟର କଣ ତ ଆମର ଏଠି ଦି ପ୍ରକାରର ଥିଓରିଜ ଆସେ ଓକେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦି ପ୍ରକାରର ବିହେଭିୟର ଦି ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ respondent behavior और operant respondent रो ओडिया ला अनुक्रियाशील आचरण ओके अनुक्रिया इधर क्रिया प्रश्न theories अच्छी नहीं मानते हम सिलेबस का theories पढ़ते हैं हम शिक्षा का पढ़ते हैं सब शिक्षा का पूरा मूल है ये जो बिहेवियर का स्टडी पढ़ते हैं ओके तो ये प्रकार के बिहेवियर जो कौन सा वन इज द रिस्पोंडेंट बिहेवियर अनदर वन इज द ऑपरेंट बिहेवियर का
अनुप्रियास रो आचरण और क्रिया प्रस्तुत आचरण आचरण के लिए कौन से पूछिलो आचरण ले उनके व्यक्ति विशेष रो सब कार्यकलाप को लेके हमें तार व्यवहार और आचरण तो हम कहले अनुप्रियास के आचरण पर क्रिया प्रस्तुत आचरण को हम आपको स्टार्ट so behavior product the uncontrolled behaviors are called despondent behavior okay on ये कुछ तो हिंदी सामने ओके सामने तो रहेगा अनकंट्रोल बस है बोल चले आपे आपे स्वतःप्रत जाको कुआ जाए ऑटोमेटिक जाको कुआ जाए तो अनकंट्रोल ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस बिहेवियर uncontrolled automatic and spontaneous uncontrolled है कौन অনিয়ন্ত্রিত স্বতঃপ্রত এবং স্পন্টানিয়াস হলো স্বতঃপ্রত অটোমেটিক হলো আপে আপে ওকে তো जो बिहेवियर গুলো মনিটর তারপরে কন্ট্রোল নাই সো বিহেভিয়ার উপরে মনিটর কন্ট্রোল নাই এতে সাইকোলজিস্ট সেদিকে সে বলে ফেভারিট খাদ্য আসলে পার্টিতে লাড়া আসবে ওটা অটোমেটিক कि समस्त मतलब फेवरेट फूड ଅଛି समस्त product like jack food like Indian food like chicken mutton ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଖାଇବା କହୁଛି ତ ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି ଅଟୋମେଟିକ ପାଟିକୁ ଲାଳ ଆସୁଛି ଓକେ ତାପରେ ଆସିବ ଯିବ ତ ଆମେ କିଛି କହନା ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଲିପିଲେ ଦେଖୁ ନା ତ ଯୋଉ ବିହେଭିୟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁ ନାହିଁ ସେଇଟାରେ ଶୁଣେ ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରି ନାହିଁ ये मतलब बिहेवियर को जाएगा अन्य कोई ऐसा आचरण ऑटोमेटिक तो स्पॉन्टेनियस तो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर्स आर द रिस्पोंडेंट बिहेवियर तो आओ जो थ्योरी है जिनके हमें कौन से क्लासिकल कंडीशनिंग एंड पर्टिकुलर टैबलो कुकुर ऑफ एक्सपेरिमेंट करते सीधे भागे कंट्रोल बिहेवियर नियंत्रित और आचरण को हमें कौन से करो ऑपरेट बिहेवियर पर क्रिया प्रस्तुत आचरण control behaviors are the operant behavior বা নিয়ন্ত্রিত আচরণ হচ্ছে ক্রিয়া প্রস্তুত আচরণ আচ্ছা তাহলে নিয়ন্ত্রিত আচরণটা হবে जो behavior গুলো যদি আমি কোনো কিছু কোশ্চেন কন্ট্রোল করছি হাত থেকে জমা আসছে কিছু হাত থেকে অ্যাক্টিভেশন না দিতে এটা কন্ট্রোল করে দিতে ওকে আমি जो ওকে কহুছি কোটি ভয়েস রেজ করছি কোটি ভয়েস ডাউন করছি কোটি হসছি কোটি কাঁদছি তো इतना जिससे वो बिहेवियर को नीचे कंट्रोल करे केमिति रिएक्ट करे तो जितने भी वो नीचे को रिएक्ट करूची कंट्रोल करूची को बिहेवियर को सही बिहेवियर करता क्लियर प्रस्तुत है ऑपरेट बिहेवियर दिखाऊँ तो कंट्रोल बिहेवियर साथ ऑपरेट बिहेवियर कुछ तो अनकंट्रोल बिहेवियर साथ रिस्पोंडेंट बिहेवियर पर एक दिन बिहेवियर को बेस करके हमें बहुत सारा थ्योरीज दिखता है थ्योरीज पढ़ना है एबे ग्रुप में वो डेफिनेशन पढ़ना उचित ग्रुप को ये दोनों का फिक्स संज्ञा करो से सेम संज्ञा इंग्लिश में अच्छी बोला ऑब्वियसली एजुकेशन देखा है जी सेम इज वन इज सेम आल्सो अच्छा पहला एक जो डेफिनेशंस अछि हम डेफिनेशन निहाते दीटा क्वेश्चंस आछे ओके तो डेफिनेशन हमको कनेक्ट होय छै किए होय छै कोन होय छै पूरा एक्यूरेट डेफिनेशन जब लिखा है देखो डेफिनेशन में वन मार्क आछे
डेफिनेशन दी माइटे जे शिक्षार दुईटी संज्ञा दी माइटे ये कहछनी कोन कोन एटा मु लिखला बहुत पड़िबो ओके जति मु जे पढ़तेली ग्रुप रे लिख देखो फास्ट काम लिखा छी फास्ट ना कोन लिखा छी कार्डवर्क ऑफ थी हमें प्रतिटी वर्ड बाय वर्ड जी ओके तो फास्ट अछि the term learning covers every modification in behavior to meet environmental requirement हमें लिखि छिले भाई modification of behavior ओके भाई देखो गोटे मनुष्य तार बिहेवियर चेंज करे और तार आचरण में परिवर्तन ताकू कि खोजे किछ गोटे चाहे प्राय हम कोशिश तो मोस्ट ओके हां पहले फास्ट में बोलेंगे सबसे कौन लिखा है जी द टर्म लर्निंग बस शिक्षण कहले हम कोन बुझिছে एवरी मॉडिफिकेशन ऑफ प्रत्येक परिवर्तन इन बिहेवियर आचरण में प्रतिटी परिवर्तन होती भाई टू मीट द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट परिवेशर हमें तार दरकार हिसाब आवश्यकता हिसाब रे मनुष्य मध्ये जो प्रकार परिवर्तन आସୁଛି ताको हम शिक्षण बोली कहू फास्ट डेफिनेशन बुझिला समझते ये कहले गार्डनर वर्कर तो कोशिश सबको जाने कहू एटा मध्ये सेंटेंस का देखो ये कहू कि गार्डनर वर्कर कोटा कहू ओके एक प्रकार आसी फास्ट में एक की पंच सब कहू नोटिफिकेशन according to environmental requirement हम कौन देखिए ओके नोटिफिकेशन according to environmental requirement परिवेशर आवश्यकता अनुसार परिसर मध्यरे आचरणले परिवर्तनକୁ शिक्षण କରାଯାଏ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ फास्ट में गार्डनर वर्क करिए कोन से परिवेशर आवश्यकता अनुसार मनुष्यर बिहेवियर चेंज बा आचरण परिवर्तनକୁ शिक्षण କରାଯାଏ ओके मॉडिफिकेशन बिहेवियर according to meet the requirement of environment second असला कोन स्मिथ का डेफिनेशन होते हैं इम्पोर्टेंट हेनरी स्मिथ कहले learning is the acquisition of new behavior আমি কি বলি কিছু কমন নেই কইলো acquisition of new behavior acquisition के কিছু গ্রামার না acquisition of new behavior নয়া জিনিস শিখিবা or to strengthen or weakening of old behavior as the result of experience कोन करिबो नया completely नया जिनिस शिखिबा कहले तुम आज कोन शिखिछ ओके एटा को नया शिखिबा शिखिबा किबा से कहले फाइनल परिवर्तन फाइनल होगा कि मारो कि हमें ए होची कि से होची तो हमें कहले कि सब जिनिस हमें शिखो भलो करिबी खराब है जैसे तो से कहले भलो जिनिस को आउटपुट भलो में शिखिबा खराब जिनिस को तार मात्रा कमे क्लियर तो स्विच का कौन कौन शिक्षण करी कोन एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज नया ज्ञान ग्रहण करिबा ओपले भाबे नूतन ज्ञान शिखिबा किबा जोटा दरकार नहीं आवश्यकता नहीं अनावश्यक ज्ञान को हमें कमे क्लियर तार मध्ये कारण हमें पर्यंत क्लास 1 रो आज का डेट जाए जहां जहां पढ़ी सब हमर मन अछि कि सब मन नहीं किंतु हमें शिखि देबे सब नहीं आसी जे हम सब पाठ को पढ़ि आसी जे एके बात शिखि ए पर्यंत अ आकृति पूरी नहीं ए पर्यंत एबीसीडी 1 2 1 2 पढ़ के यूजेस ऊपर डिपेंड करू जे बहुत जिस जितनी यूज करके से मन में तो एक दूसरे और पर्सन के चाहिए एक दूसरे से सब मिसी से तो ऐसा काल को चाहिए से सब भूली बात কিন্তু করে মানে কোন কিছু শিখে না পুরো জিনিস को भूली পারো বেলে আমি কিছু জিনিস শিখিবা তো দরকার নয় বা আমাকে কোয়া যায় এই জিনিসটা শিখিবা তো ভালো বিহেভিয়ার ओके तो सही जिसको हम संख्या से कमे भी था बा ताको बंद करे ये मतलब होते प्रकार शिक्षण तो शिक्षण मानने कि खाली नया जिनिस शिखिबा एटा भी शिक्षण किछु भूल जिनिस को कमे देबा मतलब हम शिक्षण के कहू इसको तो स्पीड के हिसाब रे नया जिनिस शिखिबा बा जहार आवश्यकता नाही से जिनिस को कमेबा ताहाला शिक्षण ओके एक्टिविटीज ऑफ थिंकिंग ताको हम थिंकिंग सिस्टम में मतलब एक्टिविटीज the acquisition of new knowledge, strengthening thought, therefore strengthening or weakening. बढ़ेगा कि आप खराब चीजों को कमेगा. Second difference. Third difference is pro and pro. Learning is the acquisition of habits, knowledge and aptitude. आप second point लिखो जब to learn or to gain or to acquire skill.
এই ডিফারেন্স को मिस्टेक ଅଛି तो कौन स्किल प्रोवाइड ग्रुप हिसाब रे लर्निंग इज द एक्टिवेशन ऑफ हैबिट तो नूतन अभ्यास शिखिबा नूतन ज्ञान शिखिबा बा आर्टिफिशियल को हिसाब होची कि हम परिभाषा के हम नुआ किछ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल को होल पर्सनालिटी also personality from your artificial which is psychological concept ये मोर artificial subjective attitude का subjective मतलब subjective word हमें कौन vary कर attitude का subjective वाली attitude का भी vary कर जितने कि हम देख कर objective और subjective objective का आंसर जो एक बार क्या समस्त को समान नहीं होता है कि तो subjective आंसर समस्त को समान के लिए करो नहीं तो attitude का subjective रिसर्च हम करते हैं तमरो attitude कौन हो ता होते completely different सबको समस्त को attitude हमें कौन सी attitude बिहेवियर ହେଲା पर्सनालिटी सब किसी मिसिंग डिफाइन करता है attitude का केवल जो है ଗୋଟେ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो कि वैरी मनुष्य को मनुष्य वैरी कर ओके ताले कि कोन बोले स्लो प्रोग्रेस हिसाब रे लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ थिंग दैट इज कोन हैबिट नॉलेज और एटीट्यूड ताके कोन लिख सकते it involves the new ways of doing things and operate and individuals who attempts to overcome the obstacle ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା କିମ୍ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ବା ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିବା ବା ତାକୁ କେମିତି ହଟେଇବା ତାକୁ କେମିତି ବାହାରି ପାରିବା ଓଭରଅଲି ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ ଏଟା ହେଲା ପ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋ ହିସାବରେ ମାନେ ଆମେ କହିଲେ ଲର୍ନିଂ ଇଜ ଦ ଆକ୍ଟିଭେସନ ଅଫ କଣ ହ୍ୟାବିଟ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଓକେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ନୂଆ ପରିବେଶ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ କୋଚିଂ ଲର୍ନିଂ ବୋଲି କହୁଛୁ ତା ସହିତ ସେ ଶିଖୁଛନ୍ତି जे नୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ସହିତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଯଦି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ତାକୁ କେମିତି ଭୁଲେଇବୁ ओके तीन चार डेफिनेशन शब्द यूज कर लो फास्ट हमें पैटर्न वर्किंग का डेफिनेशन कर ले तापर स्पीच तापर फ्लो तापर डेफिनेशन सब कुछ छो तापर ଅଛି କଣ food or for definition any activity can be called learning so far as it develops individual in any respect, good or bad, and make it either behavior and experience different from what they would otherwise be. हमारे कंप्यूटर कैन जो करता है जो लर्निंग का गुड है पारे बैड है ओके किसी भी हुआ सीखिबा ओके एटा ला कार्ड प्रोसेस गुड वर्क करो any activity that call learning so far as develop the individual and makes him alter behavior and experience ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ନଥିବ ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ବିହେଭିୟରଟା ନଥିବ ନୂଆ ବିହେଭିୟର କିଛି ଶିଖିବା ଗୁଡ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ତ ଆଙ୍କର କି କଣ ହିସାବରେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଅପୋଜିଟ ଦରକାର ନାହିଁ ଅପୋଜିଟ ଶିଖିପାରେ ଅଲ୍ଟର ବିହେଭିୟର ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମାନେ କଣ ଆମେ ଯେ ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଉଛି এইটা তো আমি সেইটা তো वो माने नहीं এইটা और সেইটা সিম্পলি ঘুরে যায় গ্রাজুয়েটলি করা জিনিস তেনো ভালো জিনিস हो বা খারাপ জিনিস हो যাহা তুমি শিখুছ তাকে আমি বলছি লার্নিং কোর্স এটা কি ডিফাইন করলে গুড তারপরে টেস্ট করলে কত আচ্ছা এই ফর্মুলা আমি ইনফ্লে আউট ইনফ্লে করো ইনফ্লে করলে লার্নিং ইজ দ্য প্রসেস বাই which behavior is holistic or changes from practice and training. Okay? So, Kingsley का definition प्राय आसे और practice বা training মাধ্যমে অভ্যাস বা তালিম মাধ্যমে কিছুর আচরণে পরিবর্তন କରିବାକୁ শিক্ষণ কুହାଯାଏ কোন কুହାଗଲା learning through training and practice. Okay? অভ্যাস বা তালিম মাধ্যমে কিছুর আচরণে পরিবর্তন আনিବାକୁ আমরা হচ্ছে learning किए गले ओके तापरे ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଡେଫିନେସନ ପଢିଲେ ସେଥିରେ କଣ କଣ ହଉଛି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟୁର ନଲେଜ ହାବିଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଫେକ୍ଟ ଜଣେ କହିଲେ ନୂଆ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଆକ୍ୱାର କରିବା ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଆସିଲା କି ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଶିଖିବା ବା ଯାହା ଅଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ କମ କରିବା Okay, extremely so this is
एबे जो डेफिनेशन बोलले करो कि हमरा मींस से करो और राइट थ्रो प्रैक्टिस मस्ट ट्रेनिंग तालीम और तालीम अभ्यास माध्यम से सपोज एग्जांपल दवा पढ़ी गया ओके ଆମେ ପଢିକି आराम से 12 बजे समझ रहा ओके बा 15 बजे आस ता पर कोन होई कोन टीचर से क्लियर करिए और यहां पर से टाइम कोसी के से কিন্তু কাছে পার্টিসিপেট তো বাড়বে তো দুই নম্বর সেই মধ্যে প্রপার করে করতে দিয়ে কি করতে হবে कि टाइम का आपको चांस नहीं होता है ओके समझते बात है पढ़ी भी लाइक परफेक्टली पढ़ो लाइक परफेक्टली पढ़ने के स्टार्ट ओके अब मैंने जा पीछे भी पेज है ओके लाइक तो कंप्लीट पाठ पढ़ा देखते ना लाइक तो ये तो पढ़ के आगे पढ़ला ପରେ संस्कृत आगे तो सब थोड़ा बोलते हैं कि पॉजिटिव पढ़ो दूसरे की लाइफ सूत्र ठीक है प्राइमरी लेक्चर पढ़ के आगे गाइड कर दिया पढ़ के संपर्क ओके या रिसोर्स इतना कुछ बॉडी के बैलेंस आप कोचिंग के कितना इसमें मेमोराइज करके मान रखना इससे इंसान अभ्यास और घुसती ही मान रखना एवरी तो सिस्टम देखो जो आपको सिस्टम के काफी सब कर this सब कर सकते स्क्वायर ଅଧିକ ଗଣିତ ଶିଖାଏ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଗଣିତ କରୁଛୁ ନା ଅଧିକ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଯଦି ପଢାଏ ବହୁତ କରିବେ ଅଲଗା ଗାଇଡ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଗାଇଡ ଆମ ବେସ୍ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଭାଇ ସିଏ ସରସ୍ୱତୀ ସିଏ ବି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଖାଉଥିଲା ଆମକୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ प्रैक्टिस करेंगे सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा तो केमिस्ट्री ओके जो मुझे कोई ट्रिक्स दिया तो ये मुझे नहीं पहली बार हमर लॉट आउट कुछ स्क्रीनर करो देखो इंपोर्टेंट होते अच्छा हम लोग क्यों दिस लॉनी विषय एडवर्टाइजमेंट মানে কোন एडवर्टाइजमेंट মানে কোন तुम्हारे पास एडवर्टाइजमेंट মানে आपको ओके so learning is the actually learning is the process of progressive adaptation कौन से परिस्थिति रे आपको पढ़ने को सीखना है तो तुम्हें नीचे भाबो जो हम सोचे ना मल्टीप्लिकेशन परिवर्तन आसीबो एडजस्टमेंट हबो हमें परिस्थिति नीचे को फोकस करबा मानसिक जगह फिक्स होई बनी तो हमें ओवर हम लाइफ जब भी भाबा डेली एडजस्टमेंट ही कुछ एडजस्टमेंट चल रहा है लाइफ एडजस्टमेंट सारा सब कोई एडजस्टमेंट तो तुम्हें कोई इच्छा नहीं जीवन কিন্তু ওর বাকি সাথে সমস্যা আছে পরে আমাকে তো বলে কথা হবে তো এটা দেখি দাও কিন্তু আমার কলেজে সমস্যা কিন্তু পড়ে যায় মানে সবাই তো ইনভাইট করছে তাপ সেকেন্ড লাইন আমার আসবে মানে কত লাগবে যায় কিন্তু লিমিটেড সাগর সাথে লিমিটেড কিছু সমস্যা আছে তো কিন্তু কিছু প্রশ্ন আমি ফ্যামিলি লাইনে রিলেশন কম রাখতে কারণ ଗୋଟେ टीचर और ଆମେ ଆଗକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଯାଉଛୁ ତ टीचर ବି ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନ ରେ ଏ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ପିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ବହୁତ ଲୋକ ତମର ଚିହ୍ନା ତ ତମେ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲି ବୋଲି ବିହେଭ କର ଏବେ ମୁଁ କାମ କଲି ତାକୁ ଲୋକ ମତେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ ଲୋକ କାହିଁକି ମତେ ଲାଗିବ ତା ପ୍ରତି ପାର୍ସଲ ବି ତାଙ୍କୁ କରୁ ଆମେ ପାର୍ସଲ ବି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ टीचर କେବେ ପାର୍ସଲ जो दिन गोटे टीचर पार्सल ले गला बा पाठ्यक्रम पूरा गला से दिन जाना तो नॉलेज कम ओके जल्दी कम स्टूडेंट जो भी जान देना जे टीचर का पार्सल जो माने को बेसी भल पाउछ बा को माने को बेसी भल पाउछ बा ता कास्ट लोग को बेसी भल पाउछ सब लोयर कास्ट लोग भल पाउछ त
percentage, column wise percentage, class wise percentage, tuition wise percentage, सब प्रकार के percentage teachers तो सही से आप कौन कौन हो जी तो population में पूछना है साथ में क्वेश्चन नहीं है सेम क्वेश्चन से एक्चुअली करेगा और एक को चले करेगा ओके तो क्लास स्टूडेंट मान लीजिए एक जैसा क्वेश्चन था सार में टीचर का मैम कि एक जैसा भी पार्शियल ताले कुछ के बहुत कोऑर्डिनेट और पढ़ने को इच्छा ओके इच्छा होनी चाहिए तो टीचर नॉलेज के जिससे आपको से सीखते আমি পড়েছি মানে কিছু একটা লেভেল যাই পড়েছি মানে কিছু নলেজ আছে ট্রেনিং মিন্স মানে কিছু প্রিপেয়ার কিছু কৌশল স্কিল আছে কিন্তু এই সব কিছু ট্রেনিং দিও কেমনে বিহেভ করিব কেমনে ক্লাস আর কিছু ট্রেনিং আছে আমি পিপল হিসাবে আমি কেমনে করি অনলাইন ওকে কিন্তু হসপিটাল হিসাবে কোনো অ্যাডমিশন कैसे कॉलेज आपको पॉइंट ये जो ई क्वेश्चन वर्ड আছে সেই তাকে আমি মল্টিপ্লাই দিলে আমি আরামসে টেস্ট মারি করতে বা জানি ফেলছি এই জিনিসটা ই করছি স্কিল হিসাবে লার্নিং ইজ দ্য প্রোগ্রেসিভ অ্যাডমিশন ওকে প্রোগ্রেসিভ মানে হচ্ছে পজিটিভ সফটওয়্যার হচ্ছে ওকে পজিটিভ অ্যাডমিশন ওকে কাপো হয় अब एक प्रोग्रेसिव वर्ड का गया আমি মানে ইটস কথা লিখে থাকবো আর জাস্ট না ইচ্ছা নাই ওকে ইচ্ছা নাই কিন্তু ওটা কাপো পাইতে পারছে তাহলে অলগা অপশন আমি বলি व्यक्ति हुए আমি সবাই দোকান को চাইছি বহুত লিমিটেড প্লেস আছে আমি সিলেকশন ভাল লাগে কিন্তু জানছি তো কালি পুজো তো বাকি দোকান বন্ধ ওকে কোনো তো অপশন নাই এই অপশনটা আবার ঠিক আছে এসে বললাম নেগেটিভলি অ্যাডজাস্ট করো ওই ইচ্ছা নেই কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে বাধ্য কিন্তু স্পিকার को হিসাবে একটা পজিটিভ আছে আমি যাহাবে অ্যাডজাস্ট করতে সাপোজ এই সেম সিচুয়েশন को এই ভাবে ফেলে সবাই বক্তব্য শুনে আছি বাকি তো বন্ধ হয়ে গেল कुछ जो पॉजिटिव जो पॉजिटिव एडaptation देखो हम इसके ऊपर लर्निंग इज द पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव एडaptation ओके सकारात्मक और खामोश फाइबर को हमें लर्निंग चैप्टर टू स्किल ओके नेक्स्ट वाला करो Legards for example, learning is the process by which person becomes changed in his behavior through self-activity. Okay, same in South America, change in behavior through self-activity. নিজ আচরণে পরিবর্তন করিবা কোন ভাবে নিকাশ হিসাবে নিজ কার্যক্রম হিসাবে নিজের আচরণে পরিবর্তন আনবা সেটা তুমি সেটা ছোটবেলায় আউট জিনিসটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করছি ঠিক আমি পাঠ পড়ার টিচিং তো ওটা খুব কমপ্লেক্স কথা ওকে এক্সপেরিয়েন্স টিচিং খুব সহজ লাগে পড়ানোটা খুব সহজ লাগে बात से कि टीचिंग का कॉम्प्लेक्स बने तो उसका बहुत सारा पॉलिसीज बहुत सारा फिलोसॉफी साइकोलॉजिस्ट को भी डिसाइड कर देता हूं जितना टीचिंग आज इंस्ट्रक्टिव काम है इंस्ट्रक्शन बोलते बिला काहे की कॉम्प्लेक्स काहे की लेखना तो सब इंस्ट्रक्शन बोलते तो ये बात में तो लिमिटेड कर दो अगर मैं तो एग्जाम हो जे एडमिट कार्ड बैक साइड एडमिट कार्ड तो लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन केमती लिखिबो ओपन यूज करिबो केते आसीबो केते फॉल्स राइटिंग सब सिलेक्ट करिबो और এই যে ইনস্ট্রাকশন যাতা লিমিটেডলি আপনি লাগবে তো পাঠ পড়া করতে লিমিটেডলি করতে চান টিচার স্পেসিফিক কোন দিক এগুলো পাঠ লেখো এগুলো ভাবে ব্যবহার করো এটা টিচিং কোনে ইনস্ট্রাক্টিং ওকে টিচিং আপনি ইনস্ট্রাক্টিং কাম কিন্তু টিচিং আজ ফ্যাসিলিটেটিং করতে কাম করে যদি এটা খুব করে ओके जो भी हम लोग थोड़े से कंट्रोल एनवायरनमेंट है तो बातों पे दी करता है टीचर लोग ये भी दी कर रहा है ताकि टीचर केवल इंस्ट्रक्टिव होता है इंस्ट्रक्शन तो हम लोग पे इंस्ट्रक्शन में केवल नॉलेज वाले जी हम इसको इंस्ट्रक्शन दे दउची से नॉलेज का केवल कंप्यूटर सुने के खाली एमपी कॉलेज पर एमपी कॉलेज पर एमपी कॉलेज में एमपी कॉलेज में तो हम इसके इंस्ट्रक्शन निर्देश दे तो निर्देश पढ़ा से instruction or system is not a one way job because the teaching has to facilitate process where people okay আমি ইনস্ট্রাকশন বলছি আমি তোমাকে ফার্মাল ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি ওকে সেটা হচ্ছে আছে কিন্তু আমরা টিচিং को যদি আমরা ফ্যাসিলিটি হিসাবে নিয়ে সেটা দিয়ে করতে যায় যদি আমরা শেয়ারিং কমিউনিকেশন চলে আর ক্লাসরুমে আজ টিচিং এর ফ্যাসিলিটি
ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଛୋଟବେଳୁ ଟିଚର କୁହନ୍ତି ଜଣେ ତୁ ଯାହା ଭୁଲ ହଉଛି ତୁ କହ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟିଚର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଭୁଲ ହଉଛି ପଛେ କହ ତୁ କୋଉଟା ସମାଜ ସେମିତି କହିବୁ କିନ୍ତୁ ओके ना मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है हम सोच रहे एक बार का इंस्ट्रक्शन को लिमिटेड कर टीचिंग को फ्लेक्सिबल कर जैसे आराम से काटी दे जी जहाँ से ओके टीचर का काम हो काटी दे रेक्टिफाई कर काटी तो भाई मुझे चेंज कर सिर्फ क्या मुझे सिर्फ ये बात है पर इस उनको लाइक करने के लिए रेक्टिफाई कर ओके तो पूरा टीचिंग में बहुत सिंपल है तो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एक प्रॉब्लम एक पॉइंट लगा रहा हूं निकल करो कि इसे चेंज करो वो सेल्फ एक्टिव নিচের কার্যকলাপ করে আমি নিজেকে চেঞ্জ করি আমি কোন যে আমি তো ছোটবেলা থেকে ইনস্ট্রাকশন করতে বলছিলাম আমি তো ছোট প্রাইমারি স্টেজটা আমি ইনস্ট্রাকশন দেই বাট টিচার মানে ম্যাক্সিমাম ইনস্ট্রাকটিভ নেচার এটা সব কিছু নির্দেশ হিসাবে কারো কাই কাটতে দিই পুস্তকের কাই লিখতে আমার বাবাটাকে আমি বলই না আমি যদি স্টার্ট করি সেকেন্ড ক্লাসে সায়েন্স হবে এমনি কোন কলেজে আমি পড়ুনা তো ভুলে যাই ভালো মানে কিছু সাইডটা ভুলে যাই सिर्फ हमको বিভিন্ন প্রকার বাড়ছে সিস্টেম है ना এটা তো জিআইসি জব টিচার মানে বিভিন্ন প্রকার বাড়ছে তো वो वाला कुछ ना कुछ आइडिया बाড়ছে तो অনেক সময় তো মানে আমি ইচ্ছে করে পড়ি ও কম বাড়া है পাঠটা জানে পড়িতে কিন্তু ইচ্ছে জিনিস কেমন লাগে তো বুঝিয়ে পড়ছে কাহিনী ও কাহিনী পড়া আছে ওইরকম ভাবে তো পড়ি গেছি মানে কফি কামড়ে দিতে কফি কামড়ে দিতে কিছু কম বডিটাকে বডিটাকে কিছু বলি আপনি তো সিয়া করে ফাইনালি আছে কিন্তু তোমার বডি তো যত্ন নেয় ওকে বডি আমরা বলি তো বডিটাকে কিছু যত্ন নিয়ে রাখো ওকে ফিজিক্যালি সার্ভিসটা যত্ন রাখো তো আমি বলছি প্রাইমারি স্টেজে টিচার মানে প্রায় ইনস্ট্রাকটিভ নেচার এখানে তো নির্দেশ দেয় কিন্তু পড়া হলে কিন্তু আমাদের ইনস্ট্রাকশন করতে এসে ডিসকাশন ପିଲାମାନେ କିଛି କରିବେ ଟିଚର କିଛି କରିବ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ଉପରେ ପାଠ ତ ଆମେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ